Ephesians 6:18 de ami khan purile tu enika likhina ase. Ephesians 6:18 de ami NKJV de puribo, praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. So yede kwa apni jidi ESB de purise bole to yede kushe, and ask for everything you need to do this. You must always be ready, never give up, always pray for all of God's people, praying in the spirit at all times. Ami khan atma te ami khan pratna budaya samay do pratna koribi kushe. Aur kushe pray with all kinds of prayer kushe. Apni kishim na pratna ase, itu all kinds of prayer to apni pratna koribi kushe. Aur kushe, and ask for everything you need kushe. So aji ami khan ki ichha se apni ami mangatan de ईश्वर तो ताई लगा बच्चन लोगों ते हम प्रार्थना परिचय करे दो आमी खाना प्रार्थना आंसर करी दे ताई कुछ तो आमी इतु करी दिवो कुछ तो अपनी आमी ला बच्चन ते थकी हुई कुछ तो यदि रेवरेंड केनेडी हेगेम्ब्रा अपनी इतु आमी अलोप इतु कुनी लो आमी पूरी सामिते में जानी लो इतु बच्चन अरो दूसरा बच्चन John 15:7 de legene tai any kind of prayers that I legene share pray. Usa ke bhi tu bachan tu poi se gole to amkan logote isor laga authority kiya se kini ka apni logote isor laga amin yade authority pratna authority Bible de koi daga amen ke Jesu ko se authority apni ke dise kwa kini ka apni authority to use koribo kwa amkan jate jane. John 15:7 de koise koli to ami kan ESV de ERV de apni puri to easy to read version de puri je ni ali ki na stay joined together with me and follow my teaching. If you do this, you can ask for anything you want and it will be given to you. अपनी अम्मी लोगों ते एक कथा होबी और अम्मी लोगों ते जॉइन करबी को और आमी लगा हिकाई दिया कथा तो अपनी फॉलो करबी मानिबी और अपनी तो करी से अपनी की मांगी से की इच्छा करी से आमी इतु पूरी जीवो या अपनी के दीवो कुछ तो सो इसाई तो John 15:7 तो ले तो आमी कान ESV दे पुरीले NKJV दे पुरीले एदे कुछ abide in me and my word abide in me कुछ तो आमी खान लोगों ते ईश्वर को था आमी खान ताकि ऐसे बोले तो आमी खान तो ताई लगा इच्छा तो ताई लगा कन्वीनियंट तो ताई लगा को था तो आमी खान होते ऐसे आमी खान जी मंगिले भी ताई जीवले ऐसे itu ekta covenant ase ekta promise ase amen আজি अपनी ईश्वर ला कथा तो अपनी लोगों ते ऐसे बोले तो itu authority to apni boldly use kori pare apni boldly itu kotha kori pare apni itu promise kotha tu itu apni logo itu apni yad ase kori tu kile mane jija amikan Jisu Krista ke amikan grahan korise आमी खान के सब पाप जोड़ी तो माफ कर दी कुछ तो आमी जिमान भी पाप थी पड़े भी आमी के सब माफ कर दी आमी खान तो दीदी आमी खान ठीक ठाक ठका नहीं आमी खान ईश्वर ला कथा जानी थी भी आमी खान दले तो ताई लोगों ते आमी खान जाए कि ने क्लेम करना पड़े आमें ताई के अपना प्रॉमिस तो कोई ना आमें को ना पड़े कोई ना है आमी खान राइट ना हो आमी खान इतो रॉन्ग हो जाए तो ने ईसाया 43 दे अपनी पूरी से पूरे जानी बो
এটো কৈছো তো আপনি লাগা রাইট আপনি ক্লেম করবি কৈছো তো আপনি আমি কে ইয়াদ দিলাবি আর আপনি রাইট আছে কই না আপনি প্রুফ করবি কৈছো তো না বলে বি তাই কৈছো পুট মি ইন রিমেম্বারেন্স কৈছো তো ইসায়া 43 verse 25 26 পড়বি না তাই কৈছে I am he who blots out your transgression for my own sake and I will not remember your sin কৈছো এতিয়া আমি কান যিশু খ্রিস্ট আতে আমি কান আইছে আমি কান না পাপ তাই মাফ করে দিয়েছে আর তাই আপনা পাপ ইয়াদ না করে কৈছে see that is why we are bold to come in front of our Heavenly Father. We can confidently come to Him. Like you should apnaga pap, apnaga transgression to solve ami nimite. You should die in it for my own sake. Ami sob lai dise, sob safa dise. Aro ami apna pap tu yad kora nai bisto. Jidi pap tu tai yad kore rakhise kore to ami kan kitab ni ami kan nada right to ami kan plan to na paribo. How can God remember all their sins? He is the creator. Tai he to ami henge banaisi to tai sob jane to tai kini ka poribo mano to pori ja pare kiman pap hoise bole bi tai dori to banai dia ishwar to अपना पाप की मन से याद करो करे बोले ताकि विषय याद अपनी ना करे verse 26 goes there put me in remembrance let us argue together set forth your case that you may be proof right अपना केस आगे रखी भी कुछ तो अपनी लाभ केस तो अपनी आगे रखी कि ने अपनी निजर के प्रूफ भी राइट असे होती है सी आज आमी खान इतु निमित्ते जिसु ख्रिस्ट अपरा आमी खान ला पाप माफ पुरी दिया निमित्ते आमी खान ला पाप kan सबटा जलाई दिया निमित्ते तला ब्लड प्रा आजि ताला सामने जे आमी कॉन्फिडेंस दे आयो करे आमी ताला कुथा आमी खान होते आसे बोली तो do you remember his word If you remember his word, you have to remind him. See, he said that, put me in remembrance. But if you are really forgive, God has forgive you. अपनी लगा पाप ईश्वर forgive कर दिसे. अपनी ठीक के जाया से. अब मैं कहने तो निजर के क्वेश्चन कर लगे. जोने अमी खानी तो वचन तो उलाया से ताकि अपने अमी दोले तो ईश्वर लोगोते आसन नाय ईश्वर ला वचन दे आसन नाय ये जो अमी खान जानी बले निमित्ते if you are not stay in the word of God or obey in the word of God you are not right to claim your right किले माने एदे आमी खान John 15:7 आमी खान हाल के दिखे abide in me and I will abide in you but if you abide in me my word abide in you आज अपनी आमी ईश्वर लगा सामने ते honest हो लागे faithful हो लागे मैं भी मानो दिखी से ना दिखी से पारे बोले भी की करे आसे ईश्वर दिखी आसे Everything, whatever I do, God sees. God can see everything, everywhere. अपनी ला मोन दे जो यार क्यों लगे? अपनी तो इन्हीं का कोई किन्हें चीज़ है, कोई ले बिस्तर दिखिया से कोई ना अपने ओबे ना कोई किन्हें अपनी पाप करे से करे तो अपनी भी अपनी confidence ले आई बना पारी वो अपनी confidence ले अपनी आई बने नहीं मिलते अपनी बोल ले आई बने नहीं मिलते की कोई लगे अपनी शो को थारे तक ले first of all इतने को दामी Player को ये मन जाए, अमी खान किले अमी खान प्रार्थना करा जानते, अमी खान ला प्रार्थना तो ले जाओ अमी खान इन्हीं का मन दंगर हो गया विश्वास पर आई बना पड़े, और इस हमें प्रार्थना करें तो किले होना नहीं, इन्हीं आप क्वेश्चन भी ऐसे, अमी बिसी ट्राई करें, अमी इन्हीं आप करें इधर करें वाले भी पढ़ा नहीं, बिसी मन में ये रखो, इधर ने इधर Old Testament time ना कुछ आप ऐसे वाले भी अपनी
নিউ টেষ্টিমেণ্টে আপুনি লাগা বেটাৰ কভেনেণ্ট আছে কৈছে আপুনি তোলেতো আৰু বি ভাল তাকান পৰা বি আৰু বি ভাল কভেনেণ্ট আছে কৈছে আপুনি আৰু বি ক্লজ আছে কৈছে না তাকান তো ওল্ড টেষ্টিমেণ্ট আছে না আত্মা তো মোৰা আত্মা খান আছে বলিবি আজি আমি খান তো জিন্দা আত্মা আছে আমি খান তো ক্লজ আমি খান তো কভেনেণ্ট আছে আমি খান তো আৰু বি একদম ক্লজ আছে কৈছে আৰু হেব্ৰী 1:6 আমি খান এবাৰ চাব But as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than they all, as the covenant he mediates is better, since it is an egg on better promise. Apni ESB de purge. But as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent. The all as a covenant he mediates is better, since it is an egg on better promise. So yeah, the Abraham ng Jesus Christ logo Abraham kan to dito. Iti ang kan better promise test, better covenant test. All Testament time de tayo kan logo te isor dominik ne koi dagise. Dai is tala bachan logo te কাম কৰি থাকিছে বলিবি আজি আমি কামটো বেটাৰ কভেনেণ্টে আছে আৰু বেটাৰ প্ৰমিছতে আছে আপুনি অল কভেনেণ্টে আপুনি চাইলেতো যীশু খ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰৰ দৰেতো যিমান মানুহৰ লগতে তাই সাথে ৰাখিছে কিনে তাখন কভেনেণ্টটো ইয়াত আছে when Abraham যেতিয়া সদম আৰু গমৰা নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰা তেন্তে তাই লাগা covenant জানা নিমিত্তে তাই লগতে boldly তাই confidently তাই আহি কিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে intercede for the Sodom and Gomorrah এতিয়া 50 মানুহ বি যদি আপুনি কে জানিয়া মানুহ ধাৰ্মিক মানুহ এটা আছে গলে আমি 50 মানুহজন আছে গলে তো আপুনি যে Sodom আৰু Gomorrah খতম কৰি দিব নেকি কৈ কিনে তাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তো This is what he can deal with God. Aro 30, 20, 10, 15 ni ka jaise ulibi kunba manubi righteous manu isora kotha manine thaka manu nai. Etu nimite Sodom aro Gomorrah to khatum kori dise kuchito. Walaupun tayo ini kamanganay, tayo laga nephew Lot's limited to Sodom Gomorrah to ulito narabi ko ano to. Jadi ini kali siya ulito, ini kako siya ulito nahadabo pare, katum na puro pare. Because his nephew only, tayo laga nephew asiba, na tayo laga nephew Lot siya ekta bhal mano asiba. Hebrew 12:24 sabi, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speak a better word than the blood of Abel. So that means, aji amin kan mediator to Jesus Christa, to amin kan ogote new covenant rakhi kine ase. Mane age blood to spring kuri daga ini ka পাপ তো কভার করে দিয়া একটা আপনি পাপ কইছে আপনার পাপ তো কভার করে দিয়া একটা ওল্ড টেস্টামেন্টে থাকছে বলিবি আজি তো আমি খান লগতে ভিতর ব্রা আমি কেনকে ওয়াশ করে দিয়া একটা সময় হইছে দোকানে আজি আমি খান আমি খান তো বেশি ক্লোজ আছে আমি খান তো পুরা সাফা হয়েছে তাকান তো পুরা সাফা নেই আজি আমি খান তো পুরা সাফা আছে ভিতর প্রায় সাফা আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিয়মতে খালি কভার করেছে বলিবি আজি তো আমি খান তো ভিতর প্রায় সাফা করেছে যে আপনি
ERV de puribi. Itu version tu apni bhal de puribi. Hebrew 12:24. You have come to Jesus, the one who brought the new agreement from God. Juntu Jesus Christ tu Isor logo pra nutun covenant, nutun promise. Itu anya ase tu. Kun kane tai lagam manu kan kan. You have come to the sprinkled blood that tell us about better things than the blood of Abel. Blood of Abel probably better into prayer. Our sprinkled blood. So आज हम कहें कि तो यीशु ख्रीष्ट अपरा है हम कहें कि नतुन promise nutun covenant to loikine aisdo all this man dan de bisi example pabo dusra arobi pabo olibi ami ekta illustration ami purigine manai dibo Joshua pra jitya solo ko de prarthana koise itu time te tai Jordan river to Covenant Ark loikine par kusi. Covenant Ark to kiniga par kusi. Jitya Covenant Ark to loikine tai itu Jordan River ta thank to chipi se itu Covenant Ark kita kamu nakan. Pani to itu ini ka mane upor prahe rokai di se kusi to. So pani to kiniga roki jese. Tai kan Joshua to itu covenant to tai jana nimte आज अपनी लागत जीवन ते अपनी तो जोशुआ 3:15 ते लोग ने पूरी जैसे बोले जानी है जोशुआ 3:15 16 17 इन्हें का पूरी होती थी किन्हीं का जोशुआ तो ले तो ताई किन्हीं का सोलो को प्रार्थना करी ने ताई तो ले तो किन्हीं का ये पानी तो को रुखाई दी किने ताई पानी तो पार कर पड़े से ताई लगा इजराइल मान के আজি আপনি লগতে আপনি বি তো ঈশ্বর লগা কোভেনেন্ট তো ঈশ্বর লগা প্রমিস তো ঈশ্বর লগা কথা তো আপনি ভালকে জানাই বলে তো আপনি বি বোল্ড আপনি বি মন ডাঙর হই কিনে আপনি বিশ্বাস লগতে এই তো অথরিটি তো আপনি চলাব পারে আপনি বি কো পারে আজি আমি খান লগতে বিমারি করোনা আইসি কই এই তো আইসি কই হলে বি আপনি যে কথা তো ঈশ্বর লগা কথা তো আপনি জানে আপনি একদম মন ডাঙর হই কিনে আপনি itu so amila prarthna hunibo kile tala kotha de koise tai ke ami kan remind kori kine ami ka itu boldly declare hoye pare apna bodhi tole to apni he to caretaker ase devil par caretaker na bhai Lucifer par tumi na bodhi to tai caretaker kora no hoy tumi he to caretaker kora ase kile mane ami kan ke शुरुआत पर ami kan ke bana diya time pra আমি কানকে কইছে সোবরা আমি লাগা চেহারা নিসনা আমি বানাইছে আপনি আমি কে বানাইছে আর দুনিয়াতে ডমিনেট করিলে দিবি কইলে তাই কথা কইছি তো আর এই তো কথা দিছি আজ আপনি লগতে এই তো ডমিনেট পাওয়ার তো আপনি যদি সব কথা তো জানে আছে সব কথা আপনি মনতে আছে আপনি তো কথা তো লই কিনে अपनी डिक्लेयर करी पाए अपना जीवन दे शैतान तो आई किने पे प्रवेश करना पड़ेगा अपनी जिते अलाउड ना पड़े अपनी है तो केयर टेकर से अपने नाम को दी तो आमी चर्च से जाबरे নাই आमी লাগা অপরতে আছে আপনি লাগা অপরতে আছে আমি প্রার্থনা করিবলে নাই আমি লাগা অপরতে আছে আপনি লাগা অপরতে আছে Satan laga right nahi, devils laga right nahi, Lucifer laga right nahi de. अपना body de अपनी है rule बोले, अपनी है caretaker को बोले करने अपनी है ऐसी. बीमारी थकी बोले नहीं अपना ऊपर ऐसे. किले, ताई लागा right नहीं तो, devils लागा right नहीं तो. अपनी ये दे पर ओले जब बोले तो उलाव लगे तो किले. ताई Genesis 1, 26, 27, 28 दे बोली ना
Ami laga ab tay laga chehra nisna apni la chehra ami la chehra to banai si Krishna. And he have given you the dominant power to rule on earth, to rule on over the fish, over the birds of the air. Try to make a power distribution, to make a dominant distribution. It's your right. Your right to rule. Your right to command the devils to come out from your body. The sickness to go from your body. To me, the right as well. Aji apni ami dulu tu. Iso kutha ami kana monte narakhani mite. Ami kan niat narakhani mite. Ami itu najanani mite. Ami palan na Qurani mite. Ami kan aji itu fail hoya ase. Authority use koribo karone. Apni authority use koribo nimite tu. Apni authority tu powerfully apni kobole pari bole tu. Only apni iso kutha obey kole. Iso kutha jani le apni kobole ase. Pastor, evangelist, reverend logote itu jano hoy. Itu authority tu tu. Sob manu authority pratna koribo karone. Sob manu lo kode tu diso. Oma manu ke alak korin authority jana itu. Jesu kwanai. Luke 19:10 de kwanai. I have given to the pastor, evangelist, reverend to trample on serpent and scorpion kwanai to. That was, I haven't given you the authority. You, what the soap give us? He didn't say that. You personally, reverend, pastor, evangelist, itu one at a time. Hallelujah. So you need to know, you need to remember his word. You need to know the covenant with God. Apna covenant kiya se? Apni ईश्वर को था अपनी पालन करेगा ऐसा ना है ईश्वर को था तो ये तो पहला आपको फिर नहीं आज ये अमेरिकन एलिजा अब्राहम जोशुआ ताकन कुत्ते ताकन लोगों इमान डांगोर ताकन लोगों दे एकदम बहुले मन डांगोर रखने ताकन चुई के माध्यम पर इसे because they know. They knew the word of God. Dahil Yesus ko ta janito. Apni Elijah ke sabi. Elijah 1 King 18:38 apni boile janibo. Ija Baal ke worship kura manu kan bra. 400 manu kan aigine taigi challenge kura tente taikini ka tai dulu juite to sorgot pra anise. Tai jane isor tai कोई जब कुछ तो पक्का कुरिबले आसे कोते इधर इसना ताये देखो इस दो 1 King 18:38 देखो इस then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stone and the dust and licked up the water that was in the trench. Our 2 King 1:10 देखो इस but Elijah answered the captain of 50 if I am a man of God let fire come down from heaven and consume you and your 50. Then fire came down from heaven and consumed him and his 50. 50 lakh commander ke koise. Kifai 50 lakh. Ami isor laga, ami man of God ase kore to. Isor la manu ase kore to. Apni ke julai dibo aur apna 50 manu mi julai bo to. Then the fire of God came down and consumed all the 50 and him. Kaikile man bolo se because she knew the word of God. Isor la ko tha to tai biswas kore do. Isor la ko tha tai obey korin ja ase do. Isor ko tha to tai jane do. Apni ami bhi isor ko tha do apni isor la promise to le do. Jon to pratna de ko ase especially apni e to pratna la bari de ami ko tha kora ase jon to isor par pratna la bari de ko ase itu kota apni jane tala promise to jane to itu kuru pare प्रार्थना देते हैं किन्हीं का प्रार्थना करेंगे वैसे अपने ना प्रार्थना दे विश्वास कर भी कि तुम्हें पैसे कोई कि ना प्रार्थना कर भी विश्वास कर भी मांगी भी जनाई भी कुछ तो मार्क 11:24 तो you have the word you have that kind of word अपने को दे तू कुता इन्हीं का कुता आते
इनका प्रॉमिस तो अपनी अपनी जाने आसे अपनी boldly believe आसे अपनी विश्वास आसे you can command it, you can declare it by faith. Authority तो अपनी विश्वास लोगों दे ईश्वर को था दे अपनी कमांड को बुला से अपनी चीज़ें हमें के विश्वास करे एक कुछ चीज़ भी ना पारा ना तकी बहुत आप मानो लोगों से ना पारे ताकि परे बोले भी ईश्वर लोगों ना पारा ताकि बोले ना कुछ तो अपनी तो कुछ आकर अपनी विश्वास लोगों दे अपनी कमांड को बोलेंगे अपनी डिक्लेयर को लगे अपना बच्चन देखो ऐसे devil to me at the ulai jabi ko leta ulabo etu kuda khan to yad rakh lage aur apni jo kutha do etu kutha do jani ki ne apni koi se apni boli ko upar problem aise bimar aise dukh takleef aise to them apni ei ki korbo na koi na manlo de pulai thaka bra do apni kutha do etu kutha do apni yad koribe aur kobe apna bachan dekho aise जन मानो अपनी के विश्वास करिबो ए तो मानो को शरम ना गिलाबो कइसे जन मानो अपनी के विश्वास करिबो ए तो ना प्रार्थना तो आमी भूलिबो कइसे ए तो प्रार्थना तो आमी करिबो नाम त मार होय किने आसे अपनी लगा ईश्वर लोगो दे अपनी कुथा ए तो कुथा तो याद रखिबी ईश्वर लगा कुथा तो याद रखिबी दाय लगा प्रॉमिसेस प्रार्थना दे प्रॉमिसेस की को आसे अपनी जितिया प्रार्थना करा दे की को भी कइसे जिसु तो ले तो दाऊद ना करिबी कुछ अपनी की कइसे अपनी कोन इसलाई तो होबो कुछ एदिनिस ना अपनी कोबी कुछ तो इते बोले तो पारी तो उसी जाबो कुछ तो you have to remember the word of God, you have to remember his promise. You are in the better covenant, so you need to come to God with confidence. You need to come to God with boldly. 1 John 5 verse 14 and 15 say that if you come to me with the word of God, with the will of God, I hear you. And if you hear you, your prayer is already there. Hallelujah. Abhi ki mangi se to apna haat already thaki se kuch to because you are praying according to the will of God. Amen. So authority is not, giving someone unique power, but authority given to everyone. The authority in prayer. You need to know the word of God. You need to know his promise. You have to stay in the word. Amen. I mean, so many people are praying.